Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali terseret dalam skandal politik. Skandal kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dari Qatar yang dilakukan oleh dua rekan dekat Netanyahu. Skandal itu kemudian disebut dengan Qatar Gate. Bagaimana duduk perkaranya? Jadi begini, selama ini Netanyahu selalu menuding Qatar sebagai salah satu dalang yang berperan membantu Hamas melancarkan segala aksinya. Bantuan kemanusiaan dan dana yang selama ini disalurkan oleh Qatar ke Gaza disebut-sebut justru masuk ke kantung Hamas. Bahkan Netanyahu turut menuding bahwa bantuan Qatar menjadi salah satu faktor yang membantu Hamas melancarkan serangan 7 Oktober 2023. Tuduhan itu diperkuat dengan terbangunnya markas para pemimpin politik Hamas di Qatar. Seperti diketahui, mantan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pun sudah lama bermukim di Qatar dan melakukan segala kegiatannya di negara kaya minyak ini. Netanyahu juga menuding Qatar tak cukup menekan Hamas untuk mau menyepakati gencatan senjata. Nah, di tengah konflik Hamas dan Israel, Qatar kemudian didapuk sebagai mediator bersama dengan Mesir. Namun, Netanyahu masih kerap menuduh bahwa Qatar merupakan aliansi Hamas, meski Qatar telah menolak semua tuduhan itu. Akhirnya, Qatar diduga menyuap penasihat Netanyahu, Jonathan Urich, dan mantan juru bicara Netanyahu, Eli Feinstein. Dua orang itu diduga menerima suap untuk membersihkan citra Qatar yang lekat akan persekutuan dengan Hamas di hadapan publik Israel. Tak hanya membentuk citra Qatar, mereka juga bertugas untuk menyebarkan pesan negatif tentang Mesir, mediator penting lainnya dalam negosiasi kesepakatan gencatan senjata. Urich dan Feinstein pun kemudian ditahan polisi untuk diselidiki. Menurut Netanyahu, penahanan kedua bawahannya itu hanyalah berbau kepentingan politik. הם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים, על כלום ושום דבר. זה ציד פוליטי, זה נועד רק למטרה אחת, למנוע את הפיטורים של ראש השב"כ, כאילו יש פה איזו פרשייה, אין פה שום דבר, וגם להביא להפלתו של ראש הממשלה מהימין. חקירה פוליטית, ציד פוליטי, זה מה שיש פה. אין פה שום דבר אחר. Meski dibantah Netanyahu, dugaan skandal penyuapan itu tetap menuai kritik dari publik Israel. Masyarakat Israel menyoroti bagaimana bisa pihak asing menyusup di tengah lingkaran pemerintahan. Padahal terdapat banyak rahasia negara sensitif di dalam kantor Perdana Menteri Israel. Dengan adanya skandal ini, kepercayaan publik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya diduga akan semakin menurun. Pasalnya, gelombang sentimen negatif publik Israel terhadap Netanyahu pun semakin meningkat karena sikap Perdana Menteri Israel terlama ini dinilai selalu hanya mementingkan karir politiknya ketimbang urusan negara. Salah satunya adalah soal pembebasan sandera Hamas.